السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غادي نديرو الكور الأخير في الشابيتر الأولى ديال الألجبر على موقع www.exomaroc.com. هذه هي البارتي التالية في هاد الشابيتر الأولى اللي كنقولوا لها غولاسيون بينير اي غولاسيون دو ايكيفالونس. الوغ هاد الغولاسيون بينير اي غولاسيون ايكيفالونس غنخليه البروف مروان هو اللي فهمها لكم، لانه بقى صدعنا قال لك ان هاد البارتي فاهمها مزيان، قال لك خاصني نشرحها. الوغ حنا نتلاقاو في الفيديو الاخر ديال البولينوم، الشابيتر الثانيه للبولينوم. الوغ نخليكم مع مروان حتى نتلاقاو في الدرس الجديد ديال البولينوم. السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في هاد لا فيديو هادي. دونك اليوم غادي نشوفوا عندنا في الكور ديال الجبر غادي نشوفوا لي غولاسيون بينير اي لي غولاسيون ديكيفالونس. دونك غادي نبداو بلا غولاسيون بينير. دونك شنو هي؟ دونك عندها واحد ديفينيسيون ساهله بزاف. دونك تنقولوا واحد لا غولاسيون بينير تنوطيوها ار، داكور، هي واحد لا بروبريتي فغي، هي واحد البروبريتي كتكون صحيحه بالنسبه لي كوبل اكس ايغريك وكتكون خاطئه بالنسبه لدي زوطخ كوبل، داكور. دونك هذا هو التعريف. دونك كما كتشوفوا راه تعريف بسيط. فاش كيكون عندنا لو كوبل اكس ايغريك فيريفي هاد لا غولاسيون. دونك هنا شنو تنوطي؟ هنا تنقولوا بان اكس est en relation avec y. هذه هي لا نوطاسيون ديالها، اكس est en relation avec y. فاش كيكون لو كوبل اكس ايغريك ما كيحققناش هاد لا غولاسيون هادي، داكور، ما كيحققناش هاد لا بروبريتي. ne vérifie pas R. دونك هنا شنو تنقولوا x n'est pas en relation avec y. دابا الخوت غادي نشوفوا مجموعه ديال لي بروبريتي نديفينيوهم فاش كتكون عندنا R est une relation binaire. دونك غادي نشوفوا شنو تعني ريفليكسيف، سيميتريك، ترانزيتيف اي اونتي سيميتريك، داكور. دونك كل وحده عندها لا ديفينيسيون ديالها. دونك ما بغيتش نجمعهم انا في دقه وحده باش غادي نديروا لا ديفينيسيون ديال هادي وغنديروا اكزومبل دابليكاسيون، نعاودو نمشيو نعطيونا هادي لا ديفينيسيون ونديروا عليها اكزومبل، داكور، باش يجيونا لي شوز ساهلين باش نفهموهم، داكور. دونك دابا غادي نبداو بريك ريفليكسيف. دونك تنقولوا واحد لا غولاسيون بينير سور او ريفليكسيف الا حققتنا دا بروبريتي كيل كو سوا اكس ابارتونون ا او، عندنا اكس اي طون غولاسيون افيك اكس، داكور. دونك كما كتشوفوا لا ديفينيسيون ديالها ساهله، كيل كو سوا اكس ابارتونون ا او عندنا اكس خصو يكون اون غولاسيون افيك اكس، افيك نفس النيت هو، داكور. دونك دابا نابليكيو على داك ليكزومبل اللي درنا في الاول. دونك كنا خدامين او est égal à n، d'accord. Donc x est en relation avec y implique que le sinus de x égale à le sinus de y. Donc هذه هي لا غولاسيون بينير اللي عندنا. دونك غادي نشوفوا هاد لا غولاسيون واش ريفليكسيف ولا لا. دونك عندنا اون quel que soit x appartenant à r، لحقاش خدامين دابا في r، d'accord. Donc عندنا sinus de x égale sinus de x. Je pense que c'est évident, d'accord. Sinus de x est égal à sinus de x. Donc ça implique quoi? Donc عندي sinus de x est égal à sinus de x. شنو كنقول بان x est en relation avec x. Donc x est en relation avec x. Donc هاني بينت انا بانه quel que soit x appartenant à r عندي x est en relation avec x. Quel que soit x appartenant à e, x est en relation avec x. Donc هنا تنقول بان r est réflexive. Donc R est réflexive, d'accord. Donc هكا نبقاو ماشيين نعطيو لا ديفينيسيون ونديرو ليكزومبل دابليكاسيون. دونك دابا درنا ريفليكسيف غنمشيو لسيميتريك. دونك تنقولو على واحد لا غولاسيون بينير اي سيميتريك الا فيريفيات هاد لا بروبريتي. دونك سي كل كو سوا اكس ايغريك واحد جوج ديال لي زيليمون كينتميو ل او، الا كانت عندنا اكس اي طون غولاسيون ا ايغريك امبليك كو ايغريك اي طون غولاسيون ا اكس، داكور. دونك هادي هي لا سيميتريك. دونك غادي نابليكيو على هاد ليكزومبل هذا، غادي نشوفوا هاد لا غولاسيون ديكيفالونس واش سيميتريك ولا لا. دونك عندي x est en relation avec y وخصني نمونطري بان y est en relation avec x، ولا نبدا من العكس، ولا نبدا من هادي ونمشي لهادي، داكور، بحال هكا. دونك عندي x est en relation avec y هادي كتعطيني بان sinus de x est égal à sinus de y. غادي نقلبهم، عندي هنايا sinus de y est égal à sinus de x. هادي جبتها انا وهادي جبتها انا، داكور. دونك هادي تعطيني impliquer que y est en relation avec x.
Donc, on bien x est en relation avec y implique que y est en relation à x. Donc, qu'est-ce qu'il y a là? C'est R est symétrique. D'accord? Donc, facilement, bien symétrique. Donc, d'abord, nous avons la propriété delta, il y a la transitivité. Donc, R est une relation transitive. Et là, quand si quel que soit trois des éléments, c'est un zoom de E. Et là, quand X est en relation avec Y ou Y est en relation avec Z, donc on obligé de X est en relation avec Z. D'accord? X avec Y, Y avec Z, donc on est obligé de X est en relation avec Z. Donc il a dit vrai. Donc on R est transitif. Donc on va voir l'exemple là. Les cartes mobiles, donc X est en relation avec Y implique que sinus X est égal à sinus Y. Donc on va voir trois éléments, donc on va soit. D'accord? X, Y, Z appartenant à R. Je vais dire E. On va faire R d'abord. D'accord? On va faire l'exemple. Donc X, Y, Z appartenant à R. Donc on dit X. Donc bref, on va dire que juge ou que nous montrer. Donc on dit X est en relation avec Y. Ou Y est en relation avec Z. Donc ceci implique. Parce qu'il y a sinus de X est égal à sinus de Y. Et sinus de Y est en relation avec Z. Et sinus de Y est égal à sinus de Z. Donc d'abord, nous avons X est en relation, X est en relation avec Z. C'est-à-dire que sinus de X est égal à sinus de Z. On va donc on a la donc elle sinus de X est égal à sinus de Y. Ouais, sinus de Y est sinus de Z. Donc من هذا شنو غادي نستنتج بأن sinus de X est égal à sinus de Z. وهذه كتعطيني بأن X est en relation avec Z. Donc comment تعطينا بأن R est transitif. D'accord? Donc d'abord nous avons la propriété antisymétrique. Donc d'abord nous avons la propriété donc R quand on est antisymétrique, il a vérifié encore à la propriété. Donc nous avons les éléments intimés ou E qui est mécano. Donc X est en relation avec Y, Y est en relation avec X. Donc on a bien X égale à Y. Donc il est quand on a R est antisymétrique. On joue la relation là antisymétrique. Donc soit juger les éléments X, Y appartenant à R tel que X est en relation avec Y, Y est en relation avec X. Donc toujours c'est un double c'est une montrer. Je ne peux pas le montrer ou là. Donc allez chez nous ça bien sinus de X égale à sinus de Y. Vous voyez que sinus de Y est égal à sinus de X. Donc واش من هذه نقدر نقول بأن X égale à Y. Donc ما نقدرش نقولها. D'accord? إذا كان عندي sinus de X est égal à sinus de Y ما نقدرش نقول بأن X كيساوي Y. علاش؟ لحقاش عندي par exemple نعطيك هذه sinus de 0 est égal à sinus de P est égal à 0. ولكن 0 différent de P. D'accord? Donc c'est pour cela sinus de X est égal à sinus de Y ما كتعطيناش X égale à Y. D'accord? Donc sinus X est égal à sinus de Y n'implique pas que X égale à Y. D'accord? Donc R n'est pas antisymétrique. On va voir la définition de la relation d'équivalence. Donc la relation d'équivalence c'est donc il y a la relation binaire اللي تحققناها ثلاثه ديال الشروط خاصها تكون réflexive, symétrique, transitive. D'accord? Donc relation d'équivalence parce que vérifier باش تمونطري بان واحد لا relation équivalence خاصك تمونطريها réflexive, تمونطريها symétrique, تمونطريها transitive. Donc فاش كتمونطري 3 ديال لي بروبريتي اللي شرحناهم دابا
دونك كتقول الا كانت هاد لا غولاسيون تتحقق لنا هاد لي 3 ديال لي بروبريتي، دونك تتقول بان هاد لا غولاسيون سي اون غولاسيون ديكيفالونس. دونك ليكزومبل اللي كنا ديجا خدمنا عليه فاش كنا عطينا E est égal à R, X est en relation à Y équivaut à sinus de X est égal à sinus de Y. Donc on a montré la relation هذه بأنها réflexive, ومونطري بأنها symétrique, ومونطرينا بأنها transitive. Donc هنا غادي نقول بأن la relation R est une relation d'équivalence. Est une relation d'équivalence. D'accord? Donc l'exemple est déjà donné. Donc لقينا بأنها réflexive, symétrique, transitive. Donc قلنا بأنها c'est une relation d'équivalence. Donc باش نزيدو نفهموها غادي نديرو واحد l'exemple là. إذا l'exemple اللي نعاود نديرو، donc هنا عندنا E est égal à R, donc X est en relation avec Y équivaut à X carré moins Y carré est égal à X moins Y. D'accord? Donc هذه هي لا غولاسيون اللي عندنا. دونك قال لنا دابا هاد ليكزارسيس قال لنا نمونطريو بان هذه مونطريها بانها غولاسيون ديكيفالونس. دونك اول حاجه غادي نبدا بها هي لا ريفليكسيفيتي. خصني نمونطري لا ريفليكسيفيتي. داكور ديال هاد لا غولاسيون. دونك باش نمونطري لا ريفليكسيفيتي شنو خصني نمونطري؟ بان كيل كو سوا X appartenant à R, بان X est en relation avec X. D'accord? Donc c'est une montrée. Et la montrée c'est donc bien la relation la réflexive. Donc je vais montrer je vais montrer c'est montrer bien X carré moins X carré est égal à X moins X. D'accord? Donc on a indiqué que soit X appartenant à R, X au carré moins X au carré est égal à 0, ou X moins X est égal à 0. Donc هذا اش كيعطينا؟ تعطينا بان X au carré moins X au carré est égal à X moins X, ce qui implique que X est en relation avec X. D'accord? Donc d'abord montrer une X est en relation avec X, donc d'abord montrer la réflexivité. D'accord? Donc d'abord nous avons la propriété je vais vous montrer donc il y a la transitivité ou la symétrie. D'abord je vais donc c'est d'abord montrer la symétrie. D'accord? Donc on a la propriété de la symétrie générale, ce qui se montre bien là. Quel que soit X, Y appartenant à R, X est en relation avec Y, ça implique que Y, ou l'équivalence, que Y est en relation avec X. D'accord? Donc il y a la symétrie. X est en relation avec Y, il y a la catégorie bien Y est en relation avec X. Donc je vais vous montrer. D'accord? Donc on va ajouter les éléments, donc X, Y appartenant à R, donc X est en relation avec Y, ça s'atténue bien X au carré moins Y au carré est égal à X moins Y. D'accord? Donc on va factoriser بواحد ناقص نعمل به، donc اشنو غادي تعطيني هي Y au carré moins X au carré، وهنا نعمل بواحد الناقص donc هي Y moins X. D'accord? Donc هذا مشى مع هذا شنو غادي يبقى لي؟ غادي تبقى لي Y au carré moins X au carré est égal à Y moins X. D'accord? Donc هذه شنو هي؟ هذه كتعطيني بأن Y est en relation avec X. D'accord? Donc غادي montrer d'abord la symétrie. Y est en relation avec X. شنو باقي la transitivité. Donc la transitivité donc كما كتشوفوا لي بروبريتي ساهل باش نمونطريهم. داكور؟ ما كتكونش شي حاجه صعيبه، غير خصك تكون عارف لي ديبا هكا وتمونطري. دونك هنا باش نمونطري هذا ناخذ واحد 3 ديال لي زيليمون X, Y, Z appartenant à R. Donc X est en relation avec Y ou Y est en relation avec Z. Donc si nous montrer bien X est en relation avec Z. D'accord? Donc on dit X est en relation avec Y ou Y est en relation avec Z. Donc on dit ça
تعطيك بأن x carré moins y au carré est égal à x moins y, وهذيك تعطيك y au carré moins z au carré est égal à y moins z. D'accord. دونك هنا شنو غادي ندير؟ غادي نزيد هادي، غادي نجمع هادي مع هادي، داكور، باش تمشي لي y. داكور. دونك فاش نجمع هادي مع هادي شنو غادي تعطيني؟ غادي تعطيني x au carré زائد عندي ناقص y au carré زائد y au carré غتمشي بحالها، دونك شنو غادي تبقى لي؟ ناقص z au carré. داكور. راني ساليت مع الاول، غنمشي للطرف الثاني، دونك x moins y، هنا عندي y، دونك هادي مشات مع هادي تبقى لي x moins z. دونك هادي شنو تعطيني؟ تعطيني بان x est en relation avec z. D'accord. Donc d'abord montrer les trois propriétés, la réflexivité, la symétrie et la transitivité. Donc maintenant on peut dire que la relation c'est une relation d'équivalence. Voilà. Donc كما كتشوفوا هذا l'exemple هذا ساهل، ابليكينا عليه غير هاد الميثود ساهلين، دونك كنزيدو تنقصو تنفاكتوريزي، دونك شي حاجه اللي هي ساهله. داكور. دونك دابا ندوزو لي كلاس ديكيفالونس. Les classes d'équivalence. Donc la classe d'équivalence, c'est la classe d'équivalence, c'est l'élément x, bien sûr appartenant à E, pour la relation R. D'accord. Donc la classe d'équivalence, c'est un sous-ensemble. D'accord. Ça note x bar ou ça note classe de x. Ça note quoi? D'accord. Classe de x ou la x bar. D'accord. Il y a l'ensemble des éléments qui ont une relation avec x. Ça va. Maintenant, tu as un bar. Donc, ce que je veux les éléments, maintenant les éléments y, بحيث 1 est en relation avec y. Voilà, donc il y a une classe d'équivalence. D'accord. Donc là, on va l'exemple. Je fais moins dire. Je fais l'application d'elle. On a l'exemple là que je n'avais pas. Donc, E est égal à R. D'accord. X est en relation avec y, implique que x au carré moins y au carré est égal à x moins y. D'accord. Donc on a d'abord la classe d'équivalence de 1. On a 1 bar. D'accord. Donc qu'est-ce qu'il y a 1 bar? On va dire la définition d'elle. Y appartenant à E tel que 1 est en relation avec y. D'accord. Donc là, donc 1 au carré moins y carré est égal à 1 moins y. D'accord. Donc هنا شنو غادي نقلب؟ دونك هنا علاش غنقلب على y. داكور. شنو هما لي y بحيث 1 carré moins y carré est égal à 1 moins y. داكور. دونك هذه هي كاينين 1 moins y carré est égal à 1 moins y. دونك 1 مشات مع 1، لو موان مشى مع لو موان، دونك غادي تبقى لها شنو؟ تبقى لها y carré moins y est égal à 0. D'accord. Ceci implique de factoriser le y, donc y factoriel à y moins 1 est égal à 0. Ceci implique que y égale à 0 ou y égale à 1. Donc voilà, on a le y d'Eli, donc on a juste les éléments 0 ou bien 1. Donc 1 bar est égal à combien? Donc on met les éléments y, on met 0 et 1. Voilà. Donc un bar est égal à 0 et 1. D'accord. Donc on a d'abord la propriété qui est très importante. Les deux propriétés qui sont très importantes pour faire qu'un calcul la classe d'équivalence des lois. Donc on a d'abord juste les propriétés le calcul des classes d'équivalence. Donc toujours dès que fait la classe d'équivalence des lois d'éléments, quel que soit x appartenant à E, x appartenant à x bar. هادي دايما. داكور. دونك هنا دابا حسبنا 1 بار. اشنو لقينا في 1 بار؟ لقينا 0 ولقينا 1. دونك عندي 1 كينتمي لهاد المجموع. ديما فاش تحسب مثلا دابا بغيت كالكولي 1 بار خصك تلقى في دوك لي زيليمون اللي لقيت خصك تلقى بيناتهم واحد. داكور. ضروري خصو يكون. هادي لا بروميير بروبريتي. دونك هنا وكان ما لقيتش مثلا 1 غنعرف راسي راني غالط في شي حاجه. داكور. لا دوزيام بروبريتي هي شنو؟ هي اللي كانت عندك x est en relation avec y. X est en relation avec y
راه x bar est égal à y bar. D'accord? مثلا انا عندك في l'exemple وقال لك في la première question بان x bar x est en relation avec y. عاود قال لك في la deuxième question حسب x bar و y bar. Donc انت غادي تكالكولي غير x bar وغتقول لي راه x bar est égal à y bar. D'accord? Donc les deux propriétaires sont très importants ici في le calcul ديال les classes d'équivalence. Donc نتمنى نكون شرحنا شي شويه هاد لا بارتي هادي ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر.